Again. Ay. Huwag mo ipapana. Oh. Yun. Yan. Tulas. Steady lang. Oh. Yun. Steady lang. Oh. Nandiyan. Again. Yun. Napasok. Again. Nakuha mo na. Diba? Nakuha mo na. Diba? Diba? Again. Lang pa lang ha. Up. Steady punch. Again. Yun. Diba? Yun. Again. Yan. Ganun. Nakuha mo na. Yan. Ganyan lang. Ang gagalaw. Diba? Diba? Okay. 1-2 combination. Look. Okay. Wah, again. Yan. Suntok. Again. Yan. Over. Up. Again. Ah. Palang yan. Left kick ha. Ready. Target. Right. Yes. Blue. Tip twist again. Ah, nasa bigat yun. More. Ah, yun. Saba. Ay. Sige mo na kamay. Hindi para ba yun sa lahat? Huwag mo na. Sabay. Oh, yan. Mas mabigat. Tumama. Sakit yun. Right kick. Target. Up. Uy. Kaba. Uy. Again. Last one. Up. Uy, nice. Tulas sa hangin. 1-2. Up. Steady. Steady. Yan, diyan ka lang kung anong ganito. Up. Nice one. Again. Oh. Hindi, dapat na yan. Again. 1-2. Oh, yan na. Yan na. Look. Kuha mo. Sabay. Power lahat ha. Steady lang, momentum mo lang ganyan. Oh, yan na. Hit. Wabo. Begin. Wait. Yan na. Last. Ang hangin. Masuntok pa lang, durog na eh. Ha! Sunda pa na sipa. Power. Ganyan momentum lang, huwag ka na umikot. Oh, good! Pasok! Wala. Break! Tanggal gloves. Switch kick na, boy. Oh. Switch kick na, huwag kang stiff. Advance na, hook. Boom. Hook. Okay. Okay lang yun. Sorry na. Pwede naman yun. Pero switch kick lang, boy. Okay. Nililipat ko yan. Oh. Right nga, right. Right. One. Again. 1-2. Okay, no? Again. Kaya sinasabi ko sa'yo, 6-8 dapat. Nakikita ka combination. Kasi pag tumalong ka, talong. Hindi ka na makakasunod. Hanggang isang tila lang. Ang trabaho kasi niya, switch kicking. May gawin man siya, pero ka pang kasunod. Kasi pwede naman yung sipa na yan, kasi sipaan ng ganyan. Pwede yung sipa na ganyan palapit. Kaso wala ka namang gagawa, one hit.
Count lang yun, okay? Kaya kapag ganun sipa mo, push your bully mo na, out. Gagawin mo yung sa ulo. Sa ulo. Tatalong ka. Empty. Kaya mo? Hindi ko nakaabot. Ready? Punching. Pagkakabay ka. Hindi ko pa marinig ko. Yung momentum na tinuro ko sa'yo, ha? Up. Kick. Switch kick. Switch kick. Undefeated, tas binasipa. Kasi mo. Huwag ang makbang boy, gano'n, no? Ganun ka, ganun ka. Hindi, ganun ka muna, ganun. Okay, sige, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, sige, lakad mo, ha? Kick. Susunod, kick. Kick. Straight. Kick. Oh, di ba? Dami mo nagagawa. Di ba? Jump straight. Kick. Yan na naman, yan na naman. Wala ka nagagawa. Switch. Di ba? Steady. One more. Kick. Gano'n, pangit. One more. Hop. Ay! Diba? Sabay. Oh! Yan na. Wala, pangit. Yan na. Yan. Diba? Sabi mo nagagawa. Oh, sige. Oh. Uy! Bigyan ng switch. Pusin mo dito. Momentum mo rin. Oh! Wala. Good! Yan! Kita mo? Kita mo yung diferensya? Isa pa, ganun gawin mo. Go! Isa pa, ulit. Talon. Isa pa. Good! Yun. Diba? Dami na gano'n pag gano'n eh. Isa pa, one more. Timing. Uy! Nice one. Ako man eh, oh. Ang laki ng luggage ko, pati sa'yo maliit eh. Ako yung maliit ako, kailangan maging bag lang to. Okay, naglock. Okay, switch. Isa pa. Palata mo. Lock. Uy. Hey. Oh. Okay. Wag ha, switch. Uy. Gusto mo. May mantika dyan, huwag ka banda dyan, may mantika. May sayo po dyan, may sayo po. Oh. Switch nga ha. Very good. Again. Naglock. Uy. Hop. Oh. Whoop. Ayan naman siya. Ayan na naman, pangit. Talon! Yan! Yun! Yan! Ayan! Pag mali ka ulit-ulitin na kapagod yan. Isa pa. Lock. Ayan. Again. Pasok mo. Hop. Nag-lock sana. Yan. Dua. Again. Ayan. Ito. Mali. Talon! Mali. Yan. Tama na. Block. Ayan na. Uy. Yan. Block. Oh. Switch mo. Sweetin siya. Push up 10. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Steady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Magaling kumadyot to. 10. Down. 1, 10.
1, 2, Pag nagpo-push up, oh, nakalapat yung ano eh. okay, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 seconds. 1, 2, 3. Huwag mo baba. Nakababa yan. Taas mo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last 10 down. Hindi na kaya. Isa mo. Yes, man. Pag lumaro ka, this condition ka na. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, down. Ano lang gloves.